Mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV number 1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV number 1. C'est de la part de Chimita El Diego Henri Kosa. Mbote batata mbote ba mama bilandi yonso ya Canal Congo Wasala TV. Tumekuiza na kuiza kuzibudila beno yonso metadila manaka benenge kuza yangalala na kati ya Canal Congo Wasala TV. Beno sabeti betre na tondila ba mavimpi ya mbote na bapangi gena kununga kwama na banzila bimbevu na bantoto yonso beme bakama ya vanda mbanza matadi kizunga mvimba ya Congo Central pesa mna ikive Republika Demokratika mvimba ya Congo. Be kutadila bainti ya Mputuville yonso beno yonso gena bandambu na bandambu bika tata nzambi ani tata mana kusakumu na beno matono mingi betre zabisa betoti bubu yai betume kuiza na kalatie na beto kwaku na kuiza kusolola na mpangi na ndambu ya beto benegela ndaka koso ntangu benege kuwaka kalatie ya beto eno tope na ndambu ya beto stade kukotila pe na katikati kaneti ngezo la kusabuka na kukwenda na ndambu ya komanda una na banzila yai na kati ni kwaku beto kuza kusolola na mpangi beno yoso meza babeto papiki mbuta keba kila beno bangambu na mutinduti disimu beno kuzalanda beto na kiese ya tata nzambi beto pesa kifunda bambote mingi na bampangi peme yamba beto metambula beto na ndambu ya kalatie beno zabeti kifunda bambote mi pema vimpi ya mbote ndandulo ya mbote na kati ya bivinga beto na beno beto solola na bampangi yai mekuza kubokilisa beto pamba ve beto kuwaka bamambo mingi na kati na bao betre yivusa peku yivusula na kuza zabisa ya beto yonso bampangi mingi ke vunaka beto awa kimfumu baketeka kimfumu ve kinganga pe kinganga bake yekulaka ya ve mfumu ye mfumu nganga ye nganga matono mingi na kupesa kifunda bambote mingi na president Dome na toto elile mepesa kifunda bambote mingi kitwadi ya munu diaka Deni de Bambogo papa kitwadi ya kifunda matondo mingi metondila nge na toto ya Mputuvini kitwadi diaka papa Dede Mabiala bambote mingi pesa mna kife kutadila papa José Moko nzambi sakumuna nge la salle polyvalente don de Dieu na ndambo ya beto diskine bika nkotolo pe kuizulu na bapangi yonso beto kuiza beto kote na kiyenge tata nzambi teleka ya munu dia kama mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede mepesa kifunda bambote mi papi gimbuta kaka na kabini teknike inakela bakila beto bifikula sama kuza yangili kabebetu ke kota na bampangi na kuza kuzibudila beno mampinda ya mambo betweza bakuza sadila na kilumba bubu yae matondo biki kimubanzeti ntango bete mefwana beto yake na kukota na kati ya kivinga kifulu betre kuza kusolola na bambuta zanganga matondo miki mbote beto tata mbote matondo miki teleka na bampangi nyonso na Ulanda beto betiketa tamana kuzibudila beto mampinda ya mambu ina mekuizila beto natuka awa na kati ya Mungu yai pe yai beto kuza kutubila na kilumba bubu yai na bampangi nyonso tudila beto baningu beto keza beti beno zaba na kati ya manaka beto na nzila bivizibidi benekebo kila kaka na banomba yai beme yukanaka kubokidila beto beto na beno beto mekuma na kifulu ngo mona meso beno yonso ke landaka beto ntango mefwana mpangi letre jizola zaba yiki mambo ya beto mosepe papiki mbuta zola zaba yiki mambo beto nyonso beto ke landa yao mke banda na diboko ya munu ya lubakala kifulu kele mevwanda kukunyungu tate beto mbote beto dia mbote ba ya tete muzola muzaba mavimpi yange mavimpi muke mbote awa mavimpi ke mbote zibudila beto dizina nge tope nkumbu na babuti lange na babibuti nange nkumbu munu kokumvuka Edouard Maître Kokos inege samu na kisalu ya inege sa matondo biki Maître Kokos betre luta na ndambo pe beto zola zaba nkumbu samu na yasala beto mbote tata kumbu Maître Shaban mavimpi ya mbote ya kusiama penza yake matondo biki Maître Shaban Maître Kokos beto zola zaba Maître Kokos diambo etete mgezola mungu mfusa ngeke mosi butukilaka awa na mbanza matadi
tope kukuiza kwa ndinge kuizaka au na mbanza matadi. Merci papa journaliste. Mu butulaka na Bwala. Na iki di Bwala? Na di Bwala lenga na 1900 le 1er janvier 1944. Na bamfula difunda mosi nkama hivwa makumi iya na iya yazola tuba 1944 tala bamfula tata beto zabaka kuiza kubutuka na itiantamu yazole betre yivusa kukuiza nge aho na mbanza matadi yavo andaka na baiki mvula penye mesala mvula iko mumesala 43 za na matadi ela bamfula makumi iya na tatu yazola tuba 43 ans na kati ya mbanza ya matadi bamfula kele mingi betreluta na ngifula beto yazole tata beto ngekepe mosi na kati ya kimfumu ya Dibwala muke chef coutumier na Dibwala chef coutumier pe mosi mfumu adikana chef de la famille bete bate chef coutumier nanga betreluta pe kuzaba mambo ya ngoyo ya kikutimi chef coutumier yazola tuba eki mfumu angoka ba metu mubaka ba mepesa nge chef coutumier to yakena babisintu yina muntu fwana kusala tope ngefu andaka mosi yina bas bikilaka nkumbu ina kadi yina basi swaka yange tambula kifumu bosi nge bibie kakwani tope wa mti chef coutumier ke vandaka yina mekufwa yankaka me remplacer même la même famille bage pesa kama muna nganda ve bage pesa kama mutu ankaka ve mais mutu ya famille lokula ba kufwa kama mbigira nkaza dikara mekuma chef coutumier matondo bingi na kisalo enge ki chef coutumier imesala bamvula iko imesala bamvula mwa mini fiote na ki chef 25 ans chef coutumier oui na chef de la famille oui matondo mi bamvula makumi zole na tanu 25 ans na ki chef coutumier bete kuwape maître kokos batu yonso bakuza bokidisa na ntangu ina mfumu ya beto ya inti vandaka Mbuta Joseph beno yonso beno tambula luboko leso nange pediange vana na kati mu vandaka na kupesa experience ya mbote beto salaka nyonso samukasa vugo ne komero beto kuendaka si chef coutumier wa Congo donc munu salaka intervention na dingala facile ya ukasa vugo kumaka na ba hero et puis na ntangu yayi mambo nyonso bakana kusala yali matono mingi ya munu diaka papa Zakle Zakari baba son mfumu ya dingala facile mepesa nye kifunda bambote mingi pe na ntoto ya Mputuville tala tata na beto zabara kuiza kutubila ina ya mfunu lutaka na kati ya dingala facile bubu yayi na kati wa Sala TV kitwa dina nani na lettre J bika tata nzambi tata mana kusakumuna ya beto musa mukeka kana maître kokos oui muzola futuka na bimpangwanza ya ngekeleti kuza baka kimfumu ya ba metu bila chef coutumier mu ya gevanda kindoki ve yake vanda kindoki ve yake vanda mazi ya mutu ndombe na family nkana ndo donc yake vanda ka mutu mekufwa ba remplacer ba mebikela ni mutu salulu nyoso yina fana sadla vandulu nyoso yina ngefana vandela na batu matondo mingi bokima mosi mge kuwaka na ba chef coutumier yae ba mebo kila nkodia benu pe ba chef coutumier benu ge simba nkodia yakele famille na famille yake na nkodia yake kima mosi ya luzingo ya famille mais mbongo yina mutu ke bigana ya foni vana na kima ya kuteka yeke par exemple ma boutique ta ngemeteka mena tula mbongo ngemetula 20000 mbasi ngekwa na mekuma 50000 yina kimkula betu mizimazi betu ya kidombe tanga bambuta vanda yake kudia batu yake kudia ka batu yeke kunwa ka pemenga ve yame kudia menga yame kuma hindi ngemebe bisidi kanda matono bingi mebe bisadi kanda ina kile inwa ya maître kokos beto yonso kena kulanda betre zimbaka na ve kupesa kifunda ya bambote mingi na Jackson Telele na ntoto ya France kintinu mosi ya munu diaka ya busi tata Kento la couturière na ntoto ya France mama fi mama Nzuzi la couturière to malanda mbote kinkulu kadi mingi kezola kusangisa kindoki na kifulu kele kutimi bakebo kila kutimi yamekuma kindoki
na beno pe bayimbidi ke yimbilaka muimbu yango okutimi yakele kindoki landa mutindu bangifula kena kudia na batu pe yiki mutindu betuna kuzatambula bamfutu matono mingi tata bitu mutindu baketu baka kutimi yakele kindoki ekele tele kutimi yake kindoki fe yake miracle africain yake kindoki fe ngeme ka sosa mazi ya bamindele mais moi je ne crois pas mazi yake kisalve yake kisalve ke sala ki momotive au mutu spese ngembo yakisi ce n'est pas vrai c'est le mensonge matono mingi betreluta na ngivula ya kisalo ya kadi beto mona babilwazo peke mingi hawa beto nuza kute yanka kutu na maboko nange eba na zabisa beto mfunu ya kima na kima ya kele yiki sam na beto nyonso beto landa beto kota na mampinda ya disolo na beto merci papa journaliste mfumu ya mumesimba si mozo la tambula bato antima yimbi kamingi yai muke loza na ntwala bakulu amono ke pesa yibana na ntwala mutu zola sala mono yimbi zola kota mono soki zola sala yimbi yine zola kima yai yakivana na ntwala yai bakipokela ya mfunga yai kabikisaka yimbi oui yake kula protection ya mfumu meyala mfunga do kufungisa yonso ya yimbi beto batu zabaki Kongo mfunga ni yao ke fungisaka yonso ya kitombe bamekuza kakidila nzila na tadisi ya tata beto pamba ve mbuta mosi kele chef coutumier matono mi beto luta pe na bilwazo ya nkaka kadi ya kele kifizibide ya ke banguzi fe mutindu mingi ke zabave nguzi ezo la tuba radio kifizibide ezo tuba télévision matono mingi nanga beto zola kuzaba kisintu ya kima na kima ici tu na kima papa journaliste ya kele par exemple yai bampungu nge geruse kanenge kena mpungu fe moyenge kuka mambo ya batu ikele fe parce que bankaka bakusa kote lenzo kisara me bampivite bakele fongeza hapa kumona ifongeza hapa kusalisa mena yai muluke bimisaka batu ya prison bameka kanga mutu na prison munu mekanga kuwa papi kimbuta toma baka patata beto petala kifizibili tangi na kutuba pamba fe bampangi bato matala nzina bifikula ni kuna bakela mbila ngemboti yai muge bimisaka batu na prison tangu munu mekanga kuwa batu ine kene kusamisa ba mambo bamekuma bolembo mambo yamekuma gauche droite yai mpungu mvanzi na pesa mpungu mvanzi yai pungu kimbasi mbasi ngeme kuenda bamefunda ngeme tourne mbongo ya batu mena ngeme kuenda bazola kanga nge mbasi peut-être na nsuka bala na bokila nge kuiza ingi façon nge sala nge façon sala meuiza yai ndingi mutu mesala détournement samene kota bloc ve mekusa kanga kwa indingi ke sala nyonso ke dinga bakentu ke dinga baba yai kena zulu yai kanange mutu mesala accident ou bien accident mortel mesala bazola kanga ngebe den tout ça beba me kanga ngeme tulanga na bro yana me quiz yai mufana salila samu mambo yina vanda ngolo ve ba lomba yane amande ou bien babikilila bon muge yivu saliambo musa ndiye na kutuba mutu ataba mekanga yani ngeke kusabimisana na yina mutu mefola diambu yandi mosa mesa bakia mefola diambu peba mekuza kanga ni sana kituku ina yanda ni kuza kusala suka nani fwana bimaka saliri mpungu yani kivansi kisaka mama mazisela ne baka décision mais tangu betu mesala mekanga yani mekuma na bulembo parankan kutubala kuma camarade na mutu yeni mesala dia alors mutu mebi mapri amekuma kunda pesa man ngebi mame baweze ngelenge mbongo angemefuta libération provisoire bapangi kundi alusole benekena kulanda beno yoso mutindo anikena kutoma kusudikisa mbote na bilwazu yai pamba ve kilwazu na kilwazu yakena nsasa nao
sasa nau ni yauna beto na beno beto fwana kilikuvisa na kisika yai yakeleve bayina yonso ke tubila beto makelele ya wenze mentuka nau bilwazo keleve ina kusadila kisalu beto zola toma yuvusa bilwazo ya ke kaka kwenda kukangula kaba mambu ya batuke na kusamba na baluyalu tope muntu pe lenda nunga kwama na banzila kimbevo lenda tambula pe dunia kusu na ntila. Oui, il y a vraiment journaliste. Bien mayai. Mutuna kwisi na maladi na mystique par exemple, ba meloka ya. Avant mon sala il faut mukanga kwa kusamba nzila ya nini so. Muntu ke kwela ka ve. Mulo na zibola mekangula ya mesukula yandi. Mutu mekwela. Bato ke buta ka vene ko sala nti ya buti il faut mukota kwa kumuzingula yandi. Sama ni baka kivumu. Ata ko bamvula ya kubuta ya meluta. Muno mebutisa bakentu 17 na mariage mwana ve. Ba mebuta na matadi hawa. Muke na bandoyi transindo yina matadi yina ba mebuta na matiti ya mu. Bima yonso ngekesa dilaka na makayamati. Na makayamati muke sala mystique ve parce que mystique yake lusalu souve. C'est le matin. Papa ngike na landa beto makayamati yazo la tuba matiti ya ikele tikwenda ku lokuta matiti ba mezeka ba mekuza ku zeka yao ba mesa disila nge yao ngemeni akana yao makasa obiso nyonso tobenga na lingala makasa lezate biloko mususu peut-être yo yebite ezana tina na yango ya koyeba pe kikongo tata beto betire luta pediaka na ngivula enkaka betire monaka mingi ba mekota l'hôpital banda sala yonso na kubukisa kimbevo ina kimbevo yakena kunyaka kaka ve banda ya kangamanaka nanga kutu ba metu ba yandiai kindoki sungula tata mosu vetu kona kuta mputa kana mputa mekuma ya luzimu ani mekakuiza ngeni aka bon muke sasa bazo kana munu metala na bima mungu yake kwa ni diambo complication ve muke sasa ngeni aka bukane kena diambo ya bampita na il faut betu wizana mu zingula yani mu katula yani na place yini na bunkoko muna kutumia na mu. Par exemple, il y a un docteur. Ici, il y a un cas grave, malade, il y a un cas qui fait ça, il y a un cas qui fait ça, non, c'est trop tard. Non, c'est ça. Le docteur c'est mon président. Matondo. Beto zola kufokula tete nangesa beto luta na mwana mediambo betere yubusa nani pesange kisalu yai kisalu yai nkaga mungu bameka sana ambo kaga kufuaka wamepesa na noko mekufua noko mekusa pesa alors munu pe mukena kujunduka mekuma mutu kisalu nyoso mutu kesalaka il faut sampla ya me mona bana mu me pesa mwana ya tete yandi yai mwana zole yake kisasa mwana tatu yani kekuna na nzanza bao yonso bagesa salu ya ba mesumbile ba inzo besumbile na kusungila ya ubainzo me yani sumba kinzo yao yina nzanza sumba kinzo besumba bafatiri yao samu kanengeka na kusala na verite nzambe ke kabila me bayine kene kusala no vum pubu ya mutu mekuisi mekuti ya mbongo mekwa ni kisalu kele preuve kele enge façon nzambe ke parmi matondo mingi nanga papa betre vwanda tete mpamba fenye mesudikisa beto mwana beto landa pe mwana beto maître Shabani Drabani yande Dragon Rouge bete memona pe bete bato na singa na kati ya intuku na kena kusungidi kikake Dragon Rouge maître Shabani beto zola zaba ngenge ke mwana ya papa yina papa meto makubuta kana kuvuna kwani beto zola zaba tele en tout cas nous avons quand même na vuna mwana kana bage vuna ke ya mwana munwa yani ke penda papa munge 4 minutes donc papa penda kubuta muni yake yandi ala metu ikanyedi akabima ya bon mambo ayi telema yake déjà na kati ya famille à partir déjà beto vanda bana fioti papa faut atinda beto kwenda buka memeza memaza pozo kwenda baka inti na kusala play ngemona inti yaye ngevana sana play ngemona makaba play ngetula bangazi yake samu na play donc na kimwana yina déjà beto zabaka déjà ba inti elle beto mekomba mbuta ndamu kuza zibulila beto ntima ame monisi na beto yaka ba mama suwe kama nkaka yina ngevanda ya secret na kati yina
Maître Chaban Dragon Rouge matondo mingi bampanye yonso na kulanda beto bubu yai mwana peme kumaka maître na manima ya papa ya kedia na ba mamu nyenyi kuzabwela ina papa saba fe bona kati ya monde ya kuzaba mambo yai recherche ke mankeke fe samu papa me monisi na muno ametubila muno ke mambo yai il faut que sosaka diaka beteke na batu diaka ine mesaki antuka ya ndina mesa ba kisalo amesa ba inti amesa ba kaka beteke kwenda beteke mona sana mayele beteke mona sana kaka mutindu ba ngudi za nganga ya ba falansa ke tubaka la répétition c'est la mère des sciences donc il faut kubwela kaka matondo ni beteke vutu wadiaka na ngivula nkaka na yonso tata zabakuza kulungisa nge papa maître Kokos tangu nge monange mebaka ya bangisaka nge ve sam na bubu nge kusandima kufanda babokila nge Dragon Rouge. Bon en tout cas ya bangisa mouve samu er muvanda mwana fiot papa vanda pesa mu déjà confiance ani vanda tubila mu déjà nge manisa classe ve ki salwa nge ya wange ke sa muvanda leka déjà na kacha temple donc inzo amunu to chambre mu ya koleka ya vanda place na papa ke sadila donc mu mesanaka déjà ya pesa mu déjà sentiment na façon mona bana kokumbisa papa batugena kuniaka donc ya pesa mu dia ka sentiment muzaba kisalo ya bobetere yivusa pe ba mambo obetu nyoso betu fo na kota mambo na kuyivusa mbote ngeyo kadi papa metuba yake kudia batu fe yake kunwa menga ve bosinge yake kunwa batu ve bon menga ve batu ke kufwa ve façon papa metubila kana ngeme kuiza ngemosi na façon ya mbote yake kudia kwa ni batu ve mais banzila ngaka ke mambo nyoso ke zolezole gauche na droite akata bukaka diaga gauche kel droite kel po pungu eti yake play yale na kota pemenga mais façon papa metuba yama ka kota menga yake bebaka yake kumaka donc matemate donc maki komi ko lia na kati ya famille donc kudia donc na ko contrôler ve ale betu ke inviter ya kudia na kati ya famille to ya kuisa na ba condition ya ngolo ke inzonge tunga kuleka ve kusala play ve kento ni kota na chambre ve te ya beto zolaka ve beto na kolanda kaka bukaka façon bakaka bigila beno misiku onanga kukota ve na inzo nanga kuna na iti mfulu kutala ve ya keleve mimi mwana neke kota na place kisalo mambo nyoso neke mona kuna ta mezaula ikisala nikima ata mwana ya batu ya kalati ange kuza sakana na inzo inge sutuka diu na kate lisuku kuna amekota nge parerere ke mambo ve ngemo kakwena sosa nde experience kuna na façon ngeza ba ke mambo yake ya chelika to ya lufunu ngeke mona me kana ngeme kwenda na neti mwana fioti me ngeza mwana fioti atanyoka yake tatika na pass nyoka yake tatika mwana fioti ve samna nini samu mwana fioti nge déjà na pouvoir donc mwana fioti ke na mambo fe na bakaka kutu bagezo laka ata meko na simba kima yake na mambo fe amunu peme ka simba mambo kele façon betu me bimisa po ngemona mambo ai yake sosa kwa ni publicité ve mais betumelo manzila na bakaka par rapport ya mambo façon ko kwendela batu emeza bakisalo bana komonika ve bayina za bakisalo ve ba ogena ko sala courage bana komonika bana kumisa misiki lokola ya kimikuma eluvunu betu lo maka banzila na bakaka betu bimisa ba au place betu exposer betu lo zaka tsamba ya betu metu ila tsamba na ntwala donc tsamba ele na katuka ve tibe tike katula meza donc matondo mingi beto luta pe na mambo mosi mekuza bimisa vana mesala mokiese expérience muzola muzaba bandange bandaka kisalo e banda papa pesa kanye yao experience ya yiki mutindu mekumana nge yikwa ya babisalu ngenye mesadisaka yikwa ya bamambu ina ngenye mesadisaka pe bubu ya batu yonso bandi mange kubokila Dragon Rouge to pe mettre chacun. En tout cas merci papa journaliste betu makabana tanga be experience betike kumatama me betike tanga kaka ba capital neti experience ya tete ina tata mumu nisinamu nake kusalisa bilao sambe tuvuandaka na bilao mingi bapanyi beno to malanda beto batu pamba fe awa mambo betrele awa yakele mambo mose kimoyo ina tena kuzingisa bamiela batu tuka experience bilao yamekuza landa experience ya maladi kola mbasu pese ba maladi na mukene experience nao mutu kena kuzibuka vena ba mambo nao en tout cas ba mambo kena ku marché ve amikangama banzila kena ba kopi mebeba yina betuke salaka experience na okeli façon papa dame katuka tuba yina papa mezaba mundu yaka fo muzaba samu muzola ve kubikani mekuma deja mbute muzola ve kubikani tiki lumbo yana nikebika ntoto yayi
bosi mumedika na munu mosi donc betike kaka na papa c'est que expérience ya mambo na papa ke na yao mudia muke na yao a part ya betumika to sosa na nganda lokola expérience ya match papa munisi na mudia ka match mais mumosi dia ka musalaka recherche ya nganda yao dia ka yaya bansaka mutopi yao vraiment ndeta mazabikisa mungi na bala mikindu bansaka mutopi samna ekipi ya kuza kununga tambula pe bikopo ya ndungulu ngeke sala yao mambo tamazabikisa munu mete mala Shaban a part ba mambo ya kilau bambasu baninde papa munisina munu mingi bukaka papa munisina munu mambo kaka yani bukaka ni recherche ya nganda ya mesosa diaka ke mukuma diaka na experience ya match ngo bo betre monaka bato kaka zola nanga ana kubima kana kento nge biyonso ina pe ngeke sala pe mutina meko na kukanga mava to ya ndeke kona yiba bima bato pe tsuka nao ameko na kakamina va. Oui, betike na formule ya cadena même mwana kento ngana sala kitsuza bakala kena kuzaba ve betike tula ni formula ya imbwa ke kakimina ani makakota omeka kimina ti yani mosi bakala ke kuiza ko betike pesa bakala sine betike pesa ni cadena ya kuzibuka nge mosi tala ka cadena kento ngemo kabima ngeke mona cadena ya mosi ke kanga mangeke zaba jake kento ngeko na meka kimina kana ngezo kwenda sofia ngeme kwenda kana ngezo la ve imebika bage fuila vana betike monaka betumeza Grego rouge matundo mi sam na minuta beke ke na kwenda pusana betozo la yuvusa kadi mingi ke monsa beto bipangwanza mingi kele ono nanga betike monaka bambudi ya bataka mutopi alike bana kubula badada tombula balon na zulu awa na mapeka nikenda kusala yons metamba ke tula yandi na bandembo ya mati anikena kununga ve mpema mutu mebima bayai ke monsa beto bipangwanza ya zola tuba masivi bon bipangwanza yake massive mais yake massive ya guérison veto ya batoke na passive yake samu na kumonisi na batoke mystique yake donc yake ba démonstration yake ba marketing ya mystique mais démonstration yake kisaluve très bien kisalukele longo ka yinti longo ka mambu ngemeza ba yina ba monisi nangi faso ba tangiselangi faso ba kaka bikilaka yao nyemo akwenda na démonstration ngekeza bali yaki saluve samu yake kotsa faiblesse ki matata munu teleminaka munu ya tete ermu bandaka mambo yayi yake démonstration tubila munu kulanda mambo ina yake ya beto très bien beto sala ki salu bao basala ba démonstration mais après 5 ans tuketala kana bakumba bao yake vwanda kaka ya kutombuka en plus ngeme sala démonstration oui ngeme bimisa mbongo batume kudia mais na mbongo ngeme bimisa batume kudia est-ce que ngi misaka 10000 ngi pesa ka mutoni kwenda na yao $10,000 na ngi misaka $100 ou bien $100 $100 c'est normal mais $10,000 ngi pesa ka mutoni kwenda kudia yao sans beto zaba ke démonstration ngi mesala ke ya vrai pour ba démonstration ya vrai yakele ya luvunu yakele mais yine meluta mingi yakele ya luvunu avant photocopie bima il faut original ivanda donc c'est que peut-être na original après photocopie kana original ke tatu ba photocopie le kuma 30 ba démonstration ya tseleka yakele ba démonstration ya meluta mingi ya luvu ya luvunu matondo mingi est-ce que beto lenda kwenda mona pe kifulu ina benuke sadisila ka batu kadi mingi awa ngeke pesa beto adresse bampanye nyonso relanda ngeke pesa beto pe ba nomba nge ya telefone mingi moni sabeto temple kadi mingi kezola ko kota batu na temple ve eme ya luvunu kwa na kutuba beto ekele ki visibility yakele wasala TV awa yinza mvimba kena kutala beto zola kumona yao mona meso beto lenda yake na mambo fait yake bureau il faut kokota na bureau beno mona place yako ni bureau ke yambaka yake bureau yake yambaka mutu nyonso ngevana na mbongo ve yake yambange mais yake tala nde kaya nge kana kai na kele beto gelele beto kosadisa nge na mbongo ina fiot beto ke sadisa kana beto mona ke na mbongo ampesa beto ke ko wakisalve beto ke bika mbongo ngesa beto bima ba aventurier ve mais bureau yake na mambo komona ve fo beno mona bureau mais mona ke beto ke na kosalila yake na nzila ve faso bato na kosalila ba emission na banzila to bana kosala ba bisalo kaka na telefone beto ke sepela ne kuiza ube bisalo atama dia kakele neke sala wona tamsa mupepe nzambe salaka yake deja mambo ke kwenda kwa na mupepe mais betike sosali yake kuiza samu ngevana nako na confiance ya betike na nzila ve betike na bifulu abeto mosi betike na kosalela kisalo yayi awa kivinga yange ya beto mosi donc ya munu
papa dia kena kivinga nani ya dia ka munu musepidisa ka papa na kesalo ni munu sina munu ke papa ntuka kesalo ni munu sina munu muna kulanda au fasinge tubila matondo bi nanga ngelenda nata beto nge munu sabeto pe kisika te le temple ya Nsalulu ya bisalo nange. Merci. Matondo ni mubanza na bapangi nyonso beto tubaka yao na nganda bubu ya beto mekota na kati wapi kifulu ke salamanaka mambo yonso yai ke kuizila kabao kaniti nyume na tina bao kimbefo diambu nyonso nyeke na tina bao tala kisika bake yambilaka mutu yawe kisika balenda yambilange balenda beno lenda sola na nganda kana kisalu mebanda tala kisika yawe temple ya dragon rouge yawe temple ya dragon rouge papa peke na temple na yandi na kifinga na yandi mais awa yake le kifinga ya papa dragon rouge temple na yandi yawe sambe no mona awa mamu ke alufunu fe anike kintwali na tata na nike tete kimoyo tata ina kubuta yandi pe tata ina kulongisa yandi bisalo yae bisalo yake samu na ntaka ve ngeso sa libuta ngeso sa yonso makwela kisalu na ngena nga babe bisaka yao ngeke kuza futuka tata beto dragon rouge matono ngeleto yivusa na dia musembuti temple ya ibitike na kumona muntu beka kota awa angeba kaka tumusu en tout cas mambo kosala publicité qu'elle fait ça mo beto betike sala publicité fait ilumu mo se fait beto meluta na radio samba tibile bakomba beto me publicité beto yake vana neke ba yine ke kuiza kisalo ba oneke sala la beto publicité donc c'est que mutu moka kuiza awa aneke baka lunya koso même na hôpital ya ba 51 betike mona na ba Suisse batoke kufuaka kama quelque chose hôpital ke salisa lakini fana wana mambo era nkaka 10 personnes mekuiza mais 8 mambo mesimba zole ya simba ve samu satan anike voanda ka connecter na nzana satan nike sola ka nzana lakini mambo nkaka penzambe ke manga okay yao betike voanda ke ngemesala siri 10 bisalo tanto 9 mesimba 8 mesimba mosu bie zole simba ve mais di moins yao betike sosana kata liste matendo mi tata beto beto zola ngifula moske na kukwizila munange mwana beto memonisa beto temple ngepe experience yange na babisalo bisalo nyonso nyemekuza sala na eti atao na mutindo nyemeza bila o temple yange na ya mwana beto yake kaka mutindo mosi to yakina ba mambo kaka nyememona mwana nge bubu ya nimekuma luta nye to nini parce que beto baonganga ata amelongisa mwana nan metuka na angebikanaka na ndoenga nani ya tuka kitwe kila singla yo mosi bon papa temple ya mwana na mungu yake kwa façon mosi mungu mosi melongisa ngisa maintenant na experience meme ngisa mungu mesalisa ba mfumo mingi awa meme salisa mbamindele kule msemo mele na transverse ni la ukaka awa banganga nyoso kwa kaka mungu kwa kaka yana c'est lui qui m'a payé ce malade maison là-bas. Il y a un soumila comme nous inzo, yina mukeneka. Donc, nous me sali sa bateau mingi ba yina me kweli na putu, yani ke kweli ba me futule me sala kisalo me kweli na Allemagne, na France, banani ke kuna bakumba ba, samna beto saba pe ke sala pe mbote. Bakumba ba. Kadi bubu e batike tu bo ba ke kuna me nanga ibasa bakana fe. Bon, le coup là Yantet kuendaka nani yanasi nani Baudouin Yazor Paul na Nord ya tatu Jean-Marie donc bake mingi ba yina mebebe sambongo meme na Paul samani kandiste ya kokite na yi pananga ye kila poto donc mingi papa expérience mingi 45 ans 44 ans mais ça na matal munu mais sala mingi muke mutu ba mfumu na ba guérison ya ba mu ça c'est ba directeur ba na passe ba kambe principal hôpital mais munu mais sala nzambe lo wila donc expérience ke ba mingi matono mingi mubanza beteme kuma na nsuka ya beto ya kuza kufukula pamba fe diambo ya tsuka mebika na beto papa ngeke pesa banomba nge beto banda tete na nge pesa banomba nge numéro téléphone pe yande pe beto luta me beto me banda tete na nge na maître Kokis numéro mon téléphone 085 57 75 874 ngeke na ni kidigwala muke na bwana matata inzo
Inzo na Bukama numéro 9. Bukama ici. Bande la dia numéro. Numéro à mon y'a que 085 57 75 874. Maintenant bien betreluta na dragon rouge Maître Chaban. Maître Chaban yeke pesa avec numéro de téléphone pe adresse ya kisika kalate ya ipamba fe bato bafwa na to mazaba yao awa beto za sabeno yinza mvimba ke na tala beto na avanda nike na États-Unis na Canada na Sweden mutindu mama Josephine Mfumbe na mtoto Sweden kena kunanda beto zigudila beto banomba nya telefone numéro mo ya telefone yake ya tete 089 44 86 87 1 bandela 089 44 86 87 1 Matono biki diambo kaka etsuka na batu ke na bimbefu ya ndeke bimbefu ya ndeke yake kubwaka ngelenda kusalisa ba yake ba maladi na bukaka nyema kabanda kulongo ka bukaka maladi ya tete bake monsi na batu yake ba maladi ya ndeke yake batu yeno kumona ba esprit ya imbi mutu kena kupamuka na pipa mutu bana kuzaki nako batu bimba kena kutambula donc yake ba mambo yile beteke bandela ya tete na bukaka apart ba mambo kaka ya bandia ba maladi kaka ya bandeke vondali aka ya mekote daka mystique na kati yao beteke landela kan bemo ya mystique benela na mystique kana yake wale kaya kusasa na bukaka beteme kwenda na bukaka Matono miki mubanza diambu ya kaka nanga beno zolavanda na tatu ya kutuba journaliste vous savez kana yake Diambo ya kaka yao ya papa journaliste munu me pesa conseil na batu kena kusala ku imbi kena ku bebe se bisalo voilà kana ngezaba ke salo yina ve kuso longa kwani bake pesa ka mutu fe kisalo nyoso beteke salaka yekena mutu nyoso zaba yao me kiali mingi betara ko mona batu kaka mekuja mutu mbongo kisalo keleve experience keleve lu salo sumpi keleve ado yakena kusala betu pass yao betu mesala kima ya isamu betu teya bao betu teya bao diambo tsuka en tout cas façon papa be katoka tuba conseil kaka na beto ba traitant beto batela kisalo beto sala kisalo bato basepela samu kubwa yi kantumeta la hospital ya mundele ya luta kwani ya beto bandombe ve mais ya mundele kena ku progresser beto tuna ku progresser ve samu luvunu kena kukota mingi na kata kisalo beto yao beto kena kutubila conseil tuna kupesana bapangi ya bapangi munu ya ike traiteke beto bika démonstration mingi beto bika sosa démonstration mingi na place beto fete sosa démonstration beto longo kisalo kana beto me longo kisalo beto ke mona ke démonstration ya vana vunaka beto ke vanda kimia faso beto me vanda munu muke vata chapeau ve sa muna kusweka kifuve ilunya munu muke tambusaka yao ba place nyonso sa muke na mambo na mutu ve muke sala kisalo faso ba munsinaka munu ya jambo tsuka muzo na bakisadiaga muzo na compléter numéro mo ya Vodacom numéro mo ya Vodacom yake 081 33 72 614 081 33 72 614 Matondo mingi mubanza bemeba kadiaka banomba nandi ya zole ya Vodacom nangani awa betekeza bakwiza kufokudila beto na beno pesaka beto yiswa ya kutubila beno mama mbote kadi ya kele ntangu ya mbote yakele kwenda mona na meso penge visa kadi beto mekuza mona temple banganga nyonso beto mesala baba émission nganga mosi veme mondisa beto temple kisika ina kele tibe mekota beno mosi benekena kumona mambo yango papi mbuta mubanza tina zulu yonso ngemeba kila beto yao bapangi bato matala yiki ba mambo kena kusalema na kati ya temple kwa ngeme kakota ngeke baka pe ntomo sonye na ndambo yae kadi mingi kefuna batu ani longo kako ni kaka kisala ngo sana kubaka mikisi ya bakento sana kwani kubaka multiplication ya mbongo kusalisa ba multiplication ya mbongo ni kuna betumetu bila bimpangwanza ya ufe bimpangwanza na luputu ba demonstration bikavuna beto nanga ya vandaka mbote yamekuza pe kumanisa na mambote yonso benekeza bakubikana mbote mingi na lizola tata nzambi mugezi mbakana fe papa Blanchard wasala mepesa kifunda bambote mingi na ngudia kazi ya Blanchard wasala betokene yani kitwali
ngudi ya kazi nanga beno yonso talama kwela yina zabaka kutambola dikopo ya malafu ngudi ya kazi betuke se kankumbo mpamba ve bubu yake disolo na nve betuke kutala bilumu kana kwiza kana tata nzambi sola bene bikala mbote ciao mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa Wasala TV #1 beto nyonso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansango ya bien mambo nyonso ya bien Wasala TV #1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore